kalooban ko. Panahon sa kalisdanan. Juan. Why do you need the Holy Spirit before serving God? Kana. Juan, para ma-filter. With the Holy Spirit, ma-filter. Murag yung isunod. It gives us the power. Yeah. Okay, kay powerless man ta. Next, who else? Any takeaway that you have heard? Nana, spiritual strength. Spiritual strength. Okay, kay mahuyang ang Kristohano kung wala ang dalang Espiritu. Next, what did you learn from number 7 fundamental? I learned na when we before taman kuan Naibit sa kabanggo te. Okay, Mike, meron malano. I learned that before ta magdahig sa Ginoo, I kanang dapat we know how to understand, we know to know unsa atong purpose, and through that it gives us power. And if it gives us power, kanang tagaan tao pa sakto or right way sa Ginoo. And hindi mo ni motivate kanina kuan, hindi mo ganina nga if we know and we seek God, dili na tayo ulaw ang kuan, wala na tayo bold na kita sa atong gibuhat, so dili na tayo mag-alanganin pa. Okay, good. Sige, pass on the mic, pass on the mic. I want you to say something of what you have heard and learned today. Sige, Karen. Go. So, to be filled with the Holy Spirit, it shows us the right way. Good. It helps us grow and speak for God, and it changes our heart. Woo! Okay, next, pass on the mic. Power. Oh, let's go. Everyone is entitled na mag-receive sa kuan. Okay. Sa Holy Spirit, no, yung anointing, yung ma-feel ka na everyone is entitled. No, as long as we believe, dayon kanang it help us po na ma-equip ta sa atong ministry, no, nga mahimo ta nga in control sa atong mga pambuhaton. So, Okay, good, good, good. Power. Pass it on, Abigail. Sige na, go. Abigail, kay wala pa na sa amin. What have you learned? What have you heard? Sige, go. ingna lang ko dayon kapipis. Go. Dagan kay ka take away. Answer ka, sige. Pwede tanang makakuan, tanang makakuha sa iyong, ay, makakuha o gift. Wow! Na araman di ay na. That's the boss. Wala ka? Wala ka! So, and then, excuse me, sorry. So, sa ako is kanang kay God's power man. So, kung mag-base din ta sa Holy Spirit mga igsoon, Yes, sige, go! Nanay, boldness! kana bitaw kung magsikta and find nato ang saan bitaw ma-find nato ang Holy Spirit bitaw kay nanay ang ato ang bitaw sito kaning boldness nani ang guidance ni Lord bitaw kay his power nani ang power man because he's powerful. Copy paste. Isang bagsak para sa inyong lahat. Thank Eh. you very much. You're alive? 2 more lessons. So, simple lang yung idea ha. The baptism of the Holy Spirit is knowing that without being filled with the Holy Spirit, serving God. Paano hindi na siya friend yun ka na kita ba makakita yun ka na makasasala kita ka na ipanganak pa ta, it is because of natagitawag na generational curse. So before pa lang yun, duwa ang atong mga other term ba like parents dito, first parents dito na sila Adam o Eve. Kabulo ba ka na nila or na kay Kuan? Mga friends, the curious ko. Di ba ma, nakasala ang tantanan. Tapos, ito, ano ko, mamatay na ba ako pa imon? Dili ko pa-deliver. Ay, iban naman po, kanang, dili ko man ako na-receive ang salvation. Wala ko
Akong friend mo to. Okay. Hapon, so, Friend, huwag ka friend. unsa, Ano ko pa ingon? asa na pa yun, reindeer. Sige nga, ano sa mga mo like Sige na, ata. Kaya na may mas worse nung paraan ni nga siya. Ay, Tawag siya, kapulok mo ako ba? sige ka mong tabangin ninyo, engineer. Okay. Best friend ang sagot niya. Kamuro sa nagbaklag niya ang deliver ka. Sige ha, roleplay, diretso ako. Roleplay, wala diretso. Action. Asa may question tayo? Hindi mo may question sa walang pagkalaglag sa tao nga. Gusto niyo masabtan. Kahit sila Christian man niya, nakabalo, nakadungog, nakabanga, kung saan magiling kaluwasan, o kung saan inungdan nga nakasala ang tao, ang kana sila. Gusto kamupanan nila, kaya ang deliver ka. Kasi tawag ani mga friends. Oh, friends. So, ana, sige, ana, friends. Oh, sige. Classmate mo, classmate mo. Nila daw kung di-tuan. Kanina kung di-sabihan mo. Sila masala. So, kanang sa pagbuhat nila ito na ay separation niya nahitabo. Through sin, there is separation nahitabo and naging open sila where nasa consciousness a word. So, because of that sin, it separated them from God. And then, kara siya na sala niya na buhat is napasa siya through generations. And kana siya nga kuan unsa man natong pamaagi ana para since kita man kana nakasala na ano ta na first sala na buhat disobedience unsa man ilang dibuhat di kaon nila or di nakakita sila and ilang desire to siya fruit of good and evil. Then ikuha nila, ikuha nila ba, i-share nila sa part. And then, tungod na through Christ is kanang nakareceive ka of salvation and through Christ na righteousness. So, para maluwas na sa atong kuhan, sa atong mga sala, atong mga atong is, nawato na ito ang Ginoo, ang maluwas na ito. Sampung bagsak sa grupo. 1. Alright, that's it. Showing that God has filled them with power. Doon na ni ay. Gahom, gikan sa Ginoo. Dili na gahom ni Junel, ha? Dili po na gahom ni Karen. Gitagaan na siya og gahom sa atong Ginoo nga nas langit, pinaagi sa iyang bibigin na Spirit, Holy Spirit. Amen? On the other hand, kaning gasa of tongues. This is a gift. Gift of tongue is given. Gihatag ni siya for building up the church and to ministering to others. So I hope wala ta nalibog ana ha. Others, it is accompanied by interpretation. I don't know if you've seen a church, you've been there, na-witness nyo ang ngay nag-speak in tongues, then wak mo kasabot because it is a supernatural, special language of Jesus between you and the one who spoke in tongues. Then natin mag-interpret in English or in Bisaya. Naan mo na? Wala pa. Okay. So that is how it happened. So ang duha, filled with the Holy Spirit and the speaking of tongues, both comes from God. Walay kalainan. Gikan na tanan sa Ginoo. A personal confirmation nga ang iyang presensya na. We talk And we support each other to grow in holiness. So, ang dami 4 ka points mga igsoon, no? First is check each other, encourage, and then pray each other, and let the person or allow
the person to support you. Kailangan ako sa authority na mo support sa Oo. Ano, di ba? Unsa nga Wait support? lang, wait lang. Nag-video. Financial. And ana. Ana, tapos ka ng... Specific, sa yung duha karon. Kay application naman eh. Sige. You brought it. Oo, emotionally. Oh, ana. Kana siya. Ana. So, when leveling will, there are times ma-down siya, ma-discourage. Na ako ang support sa iya, ha? Dili ko ino ni Hana nga oy gakon-kon ro ka talaga apilo-apilo ka sa life o kada kailangan ako sa authority mo support ako. Bro, honestly, nalapot naman. Ingay padayon. Sige. Lastly is correct each other. Correct. Correct each other. Sama na mabaagi mo correct. Kanang, for example, example lang. Kanang ako di ba mo sa mind? Kanang, siya din sa taas, kanitong scripture reading, bitaw mo paspas, kaya siya mabasa. Nabatay na ako na siya, ikaw ako, basa ka ganino. Hindi na yun, sige, mahirap ka ba po siya mabasa. So, number 2 question, Balina. So what does it look like to be spirit-filled witness in school? Kibali mo lang, makita nila nga spirit-filled ka sa school. So, kuan, first, be the light ka, or light and shine. Okay, so first is mag-glorify si Lord sa imong pag-eskwela. Priority-wise, so dili lang na siya mo ang imong school lang ka all the time. So, makita po nila nga, inag-involve ka sa ministry, mga kanang makita nila nga Kristohanan ka, kayo ingon man ka nga, dili ko pwede sa Sunday. Makita nila priority-wise nga person, kanang nade siya yung mga lain na schedule when it comes sa kanang weekend na time. And other kay kuan, good academic record. So, wala ka kanang wala kay bad record sa inyong school. So, di man ka makayong grabe flat 1 imong grado, but still kanang good academic record ka na makita na sa imong classmate, and also good example sa imong classmate na ma-share gid nimo ang gospel, ang pagkamaayo sa Ginoo, though in little ways lang siya. Okay, so online po, since kung ano kahit karon na technology naman yun, so responsible ka sa imong gipang post. So walay mga pamalikas, so walay imong share na gipang share nimo nga mga feeds kay dili to siya gikan sa mga kanang page bitaw nga pangit iyang description. So discipline ka sa paggamit no sa imong gipanglantaw, and also share kag positive quotes or words same sa ginabuhat ni Hana sa iyang story sa notes ingon ana. Maura to siya mga igsuon. Yehey! Kuan, ang pinakauna kay si Abigit daw, kay ihamong bidaw ni. How can we support each other to grow in holiness? Pray each other and encourage each other for us to grow our relationship with the Lord. Kanang kuan bitaw kanang mag-pray bitaw ba kanang naa siya problema tapos mo din siyang i-pray financial or emotional. O kanang encourage din kay kanang pag nabi to kay kanang ano bitaw sa simbahan kung sa imong matulungan mo rin siyang i-share sa iyo, imo rin siyang i-encourage. Kung absent sa imo wala So, ang among number 2, kay what does it look like to be spirit-filled witnesses in school or online? Sa kuwa kay permit ko ni gina-pray kanang Lord, let they see you in me. So, una ang ako sa school nga makita nila ba nga naagid kay Ginoo sa imong kinabuhi. Dayon, the way you encourage them, kanang encourage nimo sila sa school, sa activity, nga na bitaw, kung na may maglisod, something. So, love in action. So, love in action. So, the way you act, dapat na makashow kag love. Dayon, ang pinaka-last kay standing firm in your faith. Kay nabay usahay, di ba nga, magsumog yung classmate nga, pastura, may anak bitaw. So, dayon, binuangan kanila. So, you need to stand your faith. Stand firm in your faith. So, in online, kay moto, tanan mag-giguruan ni ba nga mag-share dito encouragement. Dayon, kung mag-communicate man ka
ka nga kind communication. Dayon, Christ-like pose. So, si Bali, katong yung pinilang pari-pariha naman, pero lahi lang ang word niya. So, muna siya mo ang ni Abigail. So, may abon sa tanan. First question is, how can we support each other to grow in holiness? So, in this question, we highlight 3 important things. So, there are 3 ways. First is to connect. Connect with each other. Have a deeper relationship with each other. So, and if we connect with each other, we can grow in holiness. Second is encourage. There are times na wala ma-down ta, whether makabalo ba ta or dili, but at least a small words of affirmation and encourage each other. And of course, encourage not only about giving words, but also praying your partner. Praying for each other. Third is consistent updates. So, consistent updates is also important so that we are open with each other, open ta sa atong mga problem with each other, because giving consistent updates at matag sa tanan kay maka-feel bitaw ka ay kana siya iyang pag-update sa kuha kay kana small lang updates will give ma-encourage with ang matag isa. So, and also, to sum up that, we also need to join fellowship and encourage at atong matag-isa mag-join that fellowship so that we grow para sa pagpapalagan sa inyo. So, number 2 question, what does... Sa las ko na magugutang what does it look to be spirit-filled witness in school or online? So, number 1, you're spirit-filled when you are approachable. So, sa appearance pa lang mo, there is joy, happiness, na approachable ka sa, makita ka sa laing tao na ay happiness sa imong physical appearance. Tapos number 2 is spirit-filled ka, you have the courage to get to know the person and more on building a relationship with your classmate. And number 3 is ready to fellowship, give reminder, and daily verse. It is more on encouragement. So, kung approachable ka, kung nailan na nimo yung classmate, you are ready to fellowship with him or her, and dili na ka maulaw na maghatag og verse and encouragement with the word of God. Okay. Stand secure, Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Your word is faithful. Your word is faithful. Mighty and powerful.